जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर शिमिलपाल अभयारण्य मध्य पुणी तापमात्रा सर्वनिम्न 1 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड नहीं आरसीसीएफ देले सूचना। सारा राज्य में शीतल प्रकोप जारी रही बेले शिमिलपाल अभयारण्य मध्य पुणी तापमात्रा सर्वनिम्न तापमात्रा 1 डिग्री सेल्सियस रही। बुधवार दिन सर्वनिम्न तापमात्रा 1 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कराई। एने शिमिलपाल बाघ संरक्षण प्रकल्प कर्तृपक्ष द्वारा सकाळ 6टा समय रेकर्ड होता तापमात्रा रिपोर्ट प्रदान कर रिपोर्ट अनुसार शिमिलपाल अभयारण्य मध्य पूर्व बारहकामुड़े सर्वनिम्न 1 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा छुईवा बेले गुड़गुड़िया 3 डिग्री, बरई पानी 6 डिग्री, सातकोशिया रामतीर्थ और कियाझोर 10 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड होता नहीं आरसीसीएफ प्रकाश चांद गगिनेनी सका एक प्रेस विज्ञप्ति मध्यम सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर मरड़ा निर्वाचन मंडल तथा ब्लॉक अधीन दांतियामुहा पंचायतर करमशल उपकंठ पंडाछेचा ग्राम में मंगलवार राति 10टा समय चढ़ाऊ कर चोरा चालाण निमंते गच्छित कर रखा मूल्यवान शाल और सागुआन काठगंडी जबत कला वन विभाग। सूचना मुताबक पंडाछेचा ग्राम में सरकारी जमी चोरा चालाण निमंते काठ माफिया माने मूल्यवान शाल और सागुआन काठगंडी को काटी गच्छित कर रखि बाबद विश्वस्त सूत्रु वन विभाग को खबर मिलता। तद अनुजाई वन विभाग एक टीम मंगलवार राति पंडाछेचा ठारे अतर्कित चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय विभिन्न मटेईर 18 खंड काठगंडी जबत करा वन विभाग पक्षर सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार सर्वबृहत ब्लॉक बड़साई मुख्य दफ्तर में 1961 मसीह एक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिष्ठित होता। क्रमे यह विगत 20 वर्षर ऊर्ध्व गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र परिणत हो बड़साई ब्लॉक समेत निकटस्थ खुंटा गोपबंधु नगर ब्लॉकर रोगी को सेवा जगाई आछि। उक्त गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में 30,000 विशिष्ट एक नूतन कोठा निर्मित कराई। उक्त कोठा को जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया उद्घाटन करथिले। जातीय गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भारप्राप्त चिकित्सा अधिकारी डाक्तर सुशांत कुमार पात्र तत्वावधान एक बड़साई विधायक सनातन बिजुली अध्यक्षतार अनुष्ठित कार्यक्रम में मंत्री सहित मयूरभंज सांसद नवचरण माझी, बारिपदा विधायक प्रकाश सोरेन, सारसकणा विधायक भादव हांसदा, अतिरिक्त जिलापाल दुखबंधु नायक, सीडीएमओ डाक्तर किशोर कुमार आचार्य, अतिरिक्त एसपी दीपक कुमार गच्छायत, बड़साई ब्लॉक अध्यक्षा मिनती सिंह, उपाध्यक्ष कांचन कुमार प्रधान, जिला परिषद सदस्य सुभाषिनी नायक, बड़साई सरपंच बुधराम सिंह, समिति सभ्य मामिना मुर्मू, बालेश्वर सांसद प्रतिनिधि शशिशेखर पंडा, रोगी कल्याण समिति सदस्य राजेंद्र कुमार जेना प्रमुख मंचासीन थिले। परवर्ती खबर राजकंजपुर ब्लॉक तोटापड़ा पंचायत अंतर्गत पाइकसाई ग्रामर स्वर्गत जतीन्द्र भूया पुह तथा बेतनटी थाना अंतर्गत कृष्णचंद्रपुर फांडीर कार्यरत कनेस्टेबल राजीव भूया बयस 42 वर्षर झुलंता मृतदेह उद्धार होता जमापड़ी। मिलता खबर अनुजाई सकाळे रोहुवा भड़ा घरे राजीव झुलंता मृतदेह स्थानीय लोक मैंने झरका पटे देखते। खबर पाई बेतनटी पुलिस घटनास्थल पहुंची कबाट भांगी झुलंता मृतदेह उद्धार कर मृत्युर कारण अस्पष्ट थिबा बेले शव व्यवच्छेद बारिपदा मुख्य चिकित्सालय को पठाई जणाई। राजीव राजगंजपुर ब्लॉक अंतर्गत नलगजा पंचायत परिसर में एयर स्ट्रिप निमंते आयोजित होता स्वतंत्र ग्राम सभा ड्यूटी करने आसी जोग देते। राजीव 2012 ब्याच 102 नंबर कनेस्टेबल बोली सूचना मिली। राजीवंकर एभली आकस्मिक मृत्यु को नहीं पाइकसाई ग्राम में शोकर छा खेली। परवर्ती खबर मंगलवार पूर्वाह्न एक ऑटो जोगे रूपसा अभिमुखे जाउथुवा बेले बैसिंगा थानार पेट्रोल टीम रास्तार अटकाई ऑटो सहित बाण बस्तागुड़ी को थाना को नहीं आसवा जमापड़ी। संवाद लेखा बेलू मामला रुजु हो जमापड़ी। जबत बाणगुड़िक आनुमानिक मूल्य 50,000 टंकार ऊर्ध्व बोली जणाई। ऑटोर नंबर OD 01U8861 बोली जणाई। परवर्ती खबर कप्तिपदा थाना नुधिया ग्राम में जड़े महिला घर झुलंता मृतदेह पुलिस उद्धार करथिबा जणापड़ी। मिलथिबा खबर अनुसार तलिया ग्रामर रानू प्रधान नुधिया ग्रामर शांतनु लेंका को प्रेम विवाह करथिले। परे उभय आसी रानू को पैतृक घरे पाखरे रोहुथिले। स्त्री को छाड़ी स्वामी शांतनु राजस्थान में रही काम करती। सकाळू रानू झील घर कबाट भितर मारी देथिले एवं डाकिला शुणुनथिले बोली
ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କହିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଘର ଭିତରେ ରାନୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ମୃତଦେହକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଉଦଳା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କପ୍ତିପଦା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ରାନୁ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ମୃତକ ରାନୁ ପ୍ରଧାନ ଉଦିହା କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 3 ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଆୟୋଜିତ କଲେଜରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘର ପଡ଼ି ସର୍ବସ୍ୱ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘର ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ସହିତ ପ୍ରାୟ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ସହିତ 8,500 ଟଙ୍କା ସମେତ ଲୁଗାପଟା ବିଛଣା ସବୁ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦଶବାବୁଙ୍କ ସମେତ ଦୟାନିଧି ପାଢ଼ୀ, ତପନ ନାୟକ, ରଜତ ପ୍ରମିଳା, ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍, କମ୍ବଳ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ଚାଉଳ ଆଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନରେ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୋହନପୁର ଭୋଳଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ବାଲିଆଢିପା ଗ୍ରାମର ଡମ୍ବରୁଧର ପାଟବନ୍ଧାଙ୍କ ପୁଅ ତପନ କୁମାର ପାଟବନ୍ଧା ବୟସ 24 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଲକା ହେମ୍ରମଙ୍କ ପୁଅ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ 25 ବର୍ଷ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ରେ 12 ମାଇଲ ସ୍ଥିତ ଇଦର ଗ୍ରାମର ରାମାଇ ବେସରା 25 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲା। ତାହାରି ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ଏହା ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଟୋ ଚାଳକ ସମେତ ଜଣେ ଆରୋହୀ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆହତ ଏବଂ 3 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣି ନିକଟସ୍ଥ କିଷାନତାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକ୍କୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଥିବା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତି ପାଇଲେ ମକର ପର୍ବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗଣପର୍ବ ମକର, ଏନେଇ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ସବମୁଖର। ଏତିକିବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ମହୁଲଢିଆ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବଡ଼ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗାଁ ଗ୍ରାମର ଶିବ ନାୟକ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବୋଝେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରିଛି ଉଦଳା ବନ ବିଭାଗ। ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଖୁଣ୍ଟା ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବୋଝେଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା OD 11A9331 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଉଦଳା ବନ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି। ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଉଦଳା ବନଖଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବାଗ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟର ଅଙ୍କୁର ମହାଳିକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଖନନ ଏବଂ ଚୋରାଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।